besar kita, kekasih kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama siang ini haturkeun saya nuhun ka pengatur waktu penata acara anu parantos masihan waktos ka disimati luar biasa, Masya Allah, bermuajah sareng bapak sareng ibu dengan kesempatan wong yang berbahagia ini anu kuabi dihormat tokoh masyarakat, para alim ulama, ustaz, ustazah anu hadir di kesempatan wong ieu anu kuabi biasa disebutkan satu persatu kami bertanya. Kemudian secara umum ieu bapak-bapak sidang ibu-ibu anu parantos sumping di Masjid Baitul Majid Palasnya Jalan Haji Zakaria Cirewa Dewasari. Masya Allah, alhamdulillah Bapak, Masya Allah, ia merupakan suatu kehormatan kami hati biasa berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesempatan ini di bulan anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah, di bulan dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan lainnya berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling terbaik, anu pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan lainnya mempelajari tentang bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak biasa ningali ayat salah satu kitab anu ditulis ku Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, nama kitab nanti Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang akhlak ada Nabi visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan secara lengkap. Nah, kan tapi panggilan lainnya membahas di kesempatan menginainya secara terperinci, maka tidak akan mencukupi karena memang waktunya muazzafah. Nah, kan tapi panggilan ia merupakan bentuk syukuran buat Allah Subhanahu Wa Taala. Para diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia, sehingga alhamdulillah orang aina sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ala mimbar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan asyaqtu ya'tari, simpuring kata Rasul, merasa kangen, merasa rindu kepada kekasih-kekasihku. Kemudian kalimat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kakuping para sahabat, ya Rasulullah, alasna ahbabuka, wahai Rasul, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antum ashabi, anjum sahabat-sahabat kami, wa ahbabi humul ladzina yu'minuna bi wa lam yaraw bi. Adapun kekasih-kekasihku nyata engke bakal aya suatu kaum anu di mana kaum eta beriman kepadaku padahal belum pernah berjumpa denganku. Insyaallah. Saat Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya orang anu hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan lainnya berbicara tentang bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anjina pernah ditaos. Ia hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ditaos kaifa khuluq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha cenah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teh. Saur Aisyah kana khuluqul Quran. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Al-Quran. Jangan kami orang aina yang terang pengaplikasian Al-Quran di kehidupan nyata, maka orang telah belajar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi
orang masing-masing yang ada di mati. Terkadang orang punya akhlak, Masya Allah tadi bisa orang kena mengikuti intibaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kumaha gaya bicara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kumaha gaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat istri-istri Rasul. Contoh, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anjeunna pernah jantan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu teh anjeunna jantan pembantu Rasul selama 10 tahun. Saur Anas, Rasul selama kuring jantan pembantuna Rasul maka pernah sakali ge ngucapkeun naon cenah teh kami pasta urang nama kami ibu geuningan ari beul ka jantan suaminya ya kami kan kitu bahasa urang nama Rasul mah pernah padahal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala jantan pembantu Rasul 10 tahun. Dengan 1 tahun 2 tahun tapi 10 tahun tapi ternyata bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul ayat salah satu hadisnya anu ieu merupakan barometer kami ulang. Ieu aya bapak-bapak terus kanika sadayana Pak. Seorang ketika atas jalankan perkawitannya. Kami bapak hoyong perang bahwa diulang di janten jalmi anu sae bade melamar kerja biasa nama sok nyuwunkeun surat kelakuan baik teh ka saha ka polisi. Padahal anu resmi sanes ka polisi harus turun ka istri. Dapur polisi mah terang apa kurang sebagai kumaha nya. Nanti nanti ieu jalmi teu acan aya catatan kriminal di kantor polisi beres kan ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga hadisnya sahih. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya lanjut anu paling sae di hadapan keluarganya. Kuring Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia paling baik di hadapan keluarga. Jangan pilih bapak-bapak itu yang terang. Kumaha jeung abi teh geus sae adalah tilawat harus jeung istri. Maka bila kehidupan rumah tangga wajib mengagunya. Cobalah suami sama istri berdua, kemudian saling koreksi. Bapak ka istrina, mah coba bikin akhlak rumah tangga terus 20 tahun. Akhlak naon anu mama geus suka di bapak. Mama saya 10, bapak mah tukang ame. Kemudian korek, kemudian belikan. Jangan mah kami perbaikan kita baik. Kemudian istri harus kerja suami lalu Pak selama 20 tahun bulan rumah tangga akhlak naon anu bapak henteu dipikai roti abi geus bapak nanti aya 5 nu hiji cenah mamah mah awakna bau kadang-kadang kemudian mama cenah pamina nyarios kasar ucapan eta supaya jajan perbaikan. Kancing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di hadapan keluarga. Kami orang ayeuna hoyong terang di urang tekenging maroskeun ka saha karya cenah urang tekenging. Tapi taroskeun ka janten keluarga urang ka istri ka orang tua urang. Karena terkadang punya kehidupan. Ayat jawabin anu Masya Allah. Kami sedang berencana namanya Yosna sopan. Tapi setelah istrinya kasarnya luar biasa. Iya musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan jami'an sangat masuk. Tinggal Rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala itu dunia bin Al-Quran. Sallallahu bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Wahai Muhammad, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda berlemah lembut kepada manusia.
Seandainya engkau memiliki akhlak yang keras, akhlak yang kasar, maka manusia akan lari daripada dirimu, mau masuk Islam. Makanya salah satu ciri orang Islam itu merupakan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bahkan kami kurang aina ditinggali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami kurang aina mempelajari tentang agama. Maka agama Islam itu secara yang lebih akhlak. Para ulama anna hadza din kullu akhlak. Bahwasanya semua agama Islam ini isinya akhlak. Laras ada pinter kan? Laras ada pinter bu? Laras. Tapi akhlaknya kan terkadang kami pahami ulama dengan seluruh hubungannya antara manusia dan manusia. Tapi akhlaknya sifatnya universal, luas, syumuhiyah, nyata mencakup berbagai macam aspek. Ayat akhlak antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kemudian nanti ibadah orang ke Allah, salat orang ke Allah. Kemudian saum orang ke Allah, kemudian haji orang ke Allah, membaca Al-Qur'an ke Allah, kemudian orang berzikir, itu bagian daripada akhlak. Ayat Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatana orang mencintai Rasul, kemudian orang mengimani Rasul, kemudian orang tunduk dan patuh terhadap syariat diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian daripada akhlak orang kasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang di dalam kehidupan orang ayeuna bahwa orang yang dikafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani anu hidupna beribu-ribu tahun saat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin adanya kehidupannya agama orang dan ayanu berjumpa sama Rasul. Meskipun secara hadis mungkin ayat jami anu atau sama Rasul dalam mimpi mungkin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yashghulu bi. Sing sawai jalmi anu ningali kami di alam mimpi, maka eta jalmi teh pados ningali kami. Karena syaitan luar biasa menyerupakan dirinya dengan kami sallallahu alaihi wasallam. Ayat dia Bapak dan Nabi Ibu pantas bermimpi berjumpa dengan Rasul. Ayat Pak ayah, ibu-ibu ayah bu, kurang kadang-kadang mimpi lagi berperahu, mimpi lagi naon di udara singa. Orang kayak sekarang memang bisa jadi bahwa diri orang itu masih kena kami meneladani nama anu para terus diajarkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami harus jaga bapak dan ibu. Orang bayong alim ke surga sareng Nabi. Bayong terulang ke bumi dan di surga tertetangga sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayong terulang ke jantung jalmi anu mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayong terulang ke jantung jalmi anu paling dikasih cinta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pada dijelaskan sauran. Mangga kerja hadisnya dikeluarkan ke Imam Ahmad dan di musnadnya serta Imam At-Tirmidzi di sunannya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Nabi runutan hadis dia. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khutbah khutbahnya khutbah masihan nasihat di mimbar kami khutbah ngalamar dia Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh khutbah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, "Rasul ala ukhbirukum bi ahabbikum minni wa aqrabikum majlisan yaumil qiyamah." Wahai sahabat, hoyong teu anjeun teh kami di pasihan kabar tentang jalmi anu paling kami cintai, sareng jalmi anu paling cakep kedudukanna engke di hari kiamat. Aya supaya geus sahabat anu ngawalep, narujuk ke saya sahabat.
Kunaon cenah para sahabat ngarunduk berharap mudah-mudahan sahabat termasuk dijami-jami anu Rasul dipinggang cinta. Kemudian ke ayat juga sahabat anu ngawaler, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi. Rasul wahai sahabat, hoyong alim anjeun ku kami dikabarkeun jalmi anu paling kami cintai sareng jalmi anu paling dekat kedudukanna sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ngawaler. Kemudian Rasul berkata yang ketiga kali, itu ayat yang ngawaler. Rasul sallallahu alaihi wasallam ahasinukum akhlaq. Nyaeta jalmi anu paling caket kedudukan sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sareng jalmi anu paling ketika cinta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyaeta jalmi anu paling sae akhlakna. Ternyata kembali deui ka mana? Ka akhlak. Janten Bapak Ibu dirahmati ku Allah, urang keton berbangga diri tatkala ku Allah dipasihana postur tubuh anu sae ideal ya, tapi sanes jaminan ku urang ketika cinta ku Allah. Dan namanya kecantikan, ketampanan dengan berjalannya waktu maka itu akan hilang. Terus tinggal we anu ayeuna ini ayat ini maka baru lama dah aku punya saya teh. Tapi benar cenah ayeuna jangan terlemong. Kemudian kulitnya peot, kemudian terindah dipandang termakan usia. Rasanya baik kasih bahula ayeuna ge leuwih kasih ternyata jalmi anu paling sae akhlakna teh merupakan jalmi-jalmi anu paling tidak cinta ke Rasul. Tapi Rasul geus deui ala ukhbirukum bi afdalikum minni wa af'alakum majlisan yaumil qiyamah. Hoyong teh cenah alam teh ku kami dikabarkeun jalmi anu paling dibenci ku kami. Sareng jalmi anu paling tebih kedudukan angge di hari kiamat. Sahabu rangke ayat itu jalmi. Sallallahu alaihi wasallam mengkaji asar sarun. Nyaeta jalmi-jalmi anu bukan cerewet. Jalmi anu cerewet. Nah, sudah jalmi anu cerewet seueur nyarios tapi tara beramal. Ari nyarios nama suruh kata jalmi tapi gieureun beramal tara. So aya di dieu kitu. Mudah-mudahan aya di kali dieu makanya. Aya dengan jalmi superior aya bilang amal. Majulah saja ge urang panuli. Giliran pembagian sembako datangna paling tapi jalmi anu cerewet Rasul sallallahu alaihi wasallam asar sarun. Nyata jalmi teh pintar dina retorika tapi bila beramal teu biasa. Rugi teh jalmi dibenci ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta anu karinci. Anu kadua Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mutaqayyikun. Sahabatna al mutaqayyikun teh nyaeta jalmi-jalmi anu ucapanna kasar. Anu jalanana kasar. Dengan itu Rasul Masya Allah akhlak kita. Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berusaha kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Rasul mampu ka istrina teh ngagaduhan panggilan sayang. Ibu itu ngagaduhan panggilan sayang anu biasa ucapkeun munjatan suamina. Rasul Bapak sallallahu alaihi wasallam Anjina nikah sareng Aisyah radhiyallahu taala anha uswah teh parantos langkung 50 tahun, Mbak. Parantos langkung 50 tahun anjina nikah sareng Aisyah. Tapi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam nu kahiji anjeunna teh pamiwak sok sasangan. Ieu teh apa? Bapak sareng ibu masuk kene. Eta masalahna anu urang mah. Bari baheula we pas menikah wah sok babarengan ka mana-mana we nya. Ari ayeuna sok puluhan tahun cenah arang teuing cenah kitu nya. Padahal itu merupakan apa? Sok tergantung ka ibu. Panggil langgengkeun ku bapak sareng ku ibu insyaallah rasa cinta teh bakal tumbuh deui. Asa baheula deui. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang istrinya. Yang kedua, Rasulullah kami manggil Aisyah radhiyallahu taala anha ayat panggilan.
ya Aish. Panggilan saya Aish. Kami ulama misalkan ayat Jalmi naminate pun kesannya. Contohnya pilihan tersebut Julaiha misalkan. Kalau suami saya Julai, bagaimana kata panggilan saya berpenting mah ibu-ibunya merasakan senang. Kemudian panggilan anu kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil Aisyah ya Humairah. Nah, cenah Humairah teh hartosna nyaeta seorang wanita yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Cenah Pak Ustaz dari Abi Muhammad namanya pada dipanggil ya Saudah. Kan saya serius Bapak ieu. Harus terimanya dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada istri meskipun tidak terlalu jujur dengan hawa. Para ulama dalam rangka membahagiakan istri pohon salma insya Allah teruslah contoh ini. Kami bapak ini harus ku istri Pak. Kalau bapak mama teh dua sekalian nah hati kan boleh banget. Tapi kalau orang jujur kan bapak dia hati kan. Apa saya pernah ke mama masya Allah hadis mau lewat. Boleh. Lewat. Nah sehingga itu Rasulullah Alaihi Wasallam keluarga rumah sakinah mawaddah warahmah diberkahi Allah. Sampai-sampai Rasulullah Alaihi Wasallam baiti rumahku surgaku tinggal manajemen rumah tangga di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kami orang meninggalkan ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diukur dari sisi dunia memprihatinkan. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping Masjid Nabawi, rumah nanti alit. Bahkan saking sempitnya rumah Rasul, kami Rasul menuju tepan sholat malam. Dungika pami anjeunna bade sujud teh kedah ngangkat heula sampai anak Aisyah dipindah ke pulau. Sempit. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala mengais kepada pulang langsung bersyukur. Aisyah radhiyallahu taala anjeunna Yunus. Masya ya Ali Muhammad mundu hajara min Makkah ila Madinah. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasul hijrah di Makkah dari Madinah terpernah ngarasakeun anu lamina kenyang tina makanan. Terpernah sampai Rasul maot. Saudara Aisyah radhiyallahu taala anha kebiasaan keluarga Nabi makan pakai roti karena roti itu mah baheula masalah korma makanan pokokna nanti. Biasanya namanya makan roti teh 3 hari 1 kali. Nah itu kehidupan. Tapi orang kan dibalik punya 1 hari 3. Alhamdulillah itu nikmat. Maka orang tidak sudah bersyukur ke Allah. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di masjid dan mulia itu merupakan jami-jami anu baru harus rayaan nanti. Jelas itu kan? Suatu kali juga seperti hadis. Gimana sanes tahu hadis Rasul yang Nabi urang diulun, urang diulun. Rasul sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirrihi. Sing sahawae jalmi anu aman tinggal di bumina, ibu aman tinggal di bumi. Bapak-bapak aman tinggal di bumi. Ayat tadi tinggal di kedua. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, bapak sehat, ibu-ibu sehat. Tos ayat kedua, muka hidup. Wa indahu qutu yaumihi. Eta jalmi teh ngagaduhan tuani kage dinten eta. Nu isu kage teh mah kumaha jeung we, nu penting mah kage dinten ayeuna aya ieu beas di bumi masih kena aya. Tos aya kan tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mahizat tahun dunia pihak akhirnya. Maka seolah-olah eta jalmi teh memperoleh dunia beserta isina di rumah dunia eta jalmi. Maka kami ayeuna aya jalmi anu aman tinggal di bumina, kemudian ngagaduhan badanna sehat. Kemudian mengadukan uangnya kayak gitu lainnya masih kena ngatakan jauh miskin terlaluan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalmi anu paling dibenci ku Rasul anu berkata saha nyaeta jalmi anu berbicara dengan ucapan yang kasar. Kemudian anu kadilu al-mutasyabbi'un. Jadi al-mutakabbirun
anu katidunya ada jalmi anu sombong, nyombongkeun diri, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain seolah-olah dia yang paling tercantik, terkaya, ternampi, terkenal, apa karena sadayana asalnya dirinya harus serangan. Maka al-kibru adalah kesombongan yang merupakan salah satu sebab terjadinya kekufuran. Bahkan kekufuran yang pernah terjadi pertama kali ayat nyata sebab nanti nyata sombong. Saat pertama kali kufur ke Allah Iblis Bapak Ustaz, Masya Allah. Mohon sebabnya Allah Aba wastakbar. Karena Iblis takal ke Allah diperintahkan kami sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbar, enggan dan sombong, menganggap diri lebih baik daripada Nabi Adam. Sawa Iblis ana khairu minhu khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kuring lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, kalimatnya sombong. Amat kami ayat jami ayatnya miskin sombong. Lebih bahaya. Rumah miskin sombong. Ayat bagian daripada akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat itu kelompok manusia. Di mana itu kelompok manusia itu mau pernah diajak bicara ku Allah di hari kiamat, mau pernah dilirik ku Allah di hari kiamat, mau pernah disucikan ku Allah di hari kiamat. Kemudian ia jadi mau bakal ku Allah diletakkan karena siksa yang sangat dahsyat di kelompok jadi. Maka ini Sallallahu alaihi wasallam Asy-Syaikhu Zani, aki-aki atau nabi ini masih kena melaksanakan zina, tos kolot masih kena melakukan dosa. Tapi insya Allah kami dibagi memuatnya. Tapi kami orang tinggal di dalam perintahnya. Kalau kena bilang aki-aki non, zina kita tidak bisa. Kita nanti anu kedua, warna itu kata nyata seorang pemimpin yang suka berbohong. Bulan dari pemimpin. Tapi ternyata dengan Pak Lurah tinggal hadis-hadisnya bahwa ternyata masing-masing di antara orang itu pemimpin. Akhirnya bapak-bapak sadaya dan pemimpin. Pemimpin kami sama, minimal pemimpin kami dirina, pemimpin kami anak sekarang istrinya. Tegaknya bohong. Tegaknya bohong. Karena kedua anu katilu, dua ibu musafir nyaeta jalmi anu miskin tapi sombong. Akhirnya merupakan akhlak anu kurang wajib diterima. Maka dengan kedagingan umat kepribadian Rasulullah SAW. Salah satu akhlak anu paling yang dan sebab manusia masuk ke dalam syariat Islam berbondong-bondong, salah satunya nyata karena Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Karakter Rasulullah merupakan jalmi anu paling lemah lembut. Bahkan ayat di jalmi anu paling nyaman ke umatnya melainkan Rasulullah SAW. Salah satu contoh, kumaha yang Rasulullah SAW. Rasulullah salah satu hadisnya anu sahih, dikul Nabi da'watul mustajabah. Setiap nabi itu mengeluarkan doa anu mustajab. Masing-masing nabi ku Allah dipasih doa anu di mana doa itu pasti bakal dijawab. Tapi setahu Rasul akan tetapi saya menyimpan doaku nanti di hari kiamat untuk umatku. Nyata doa nanti asyafa'atul uzma. Nyata syafaat anu besar nanti di arsodil kiamat. Ia merupakan suatu keistimewaan. Kata ulama ini berkata Nabi Muhammad SAW, karena hiji-hiji dan Nabi anak Allah Subhanahu Wa Taala dikasih hak, kami masih syafaat bagi umatnya. Nyata Nabi Muhammad SAW, tatkala manusia dimunculkan ke Allah di arsodil kiamat. Dimulai Nabi Adam alaihissalam manusia pertama, juga manusia terakhir ke hari kiamat.
setiap umat bakal berkumpul dengan nabinya masing-masing. Ayo umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Alisalisna. Tapi ternyata umat yang paling didahulukan ke Allah, umat yang paling dicintai ke Allah, umat yang paling diutamakan ke Allah ternyata umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala anjeunna nu berhadapan sama para sahabat, di mana Rasul berkata, innakum ummatun marhumah. Wahai para sahabat, wahai umat Islam, anjeun teh merupakan umat yang paling dicinta ke Allah. Maka kami ulang ini membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, maka Masya Allah luar biasa. Ternyata Allah itu utamakan ulama, agama yang paling utama, nabi yang paling utama, syariat yang paling utama, kemudian hari Quran yang paling utama. Kamu terserah Allah dikasih itu ke umat-umat